الدينية أن يسمع النصائح والتذكيرات فيصحح الخطأ الذي يقع فيه في عبادته وفي معاملته مع الله جل وعلا. Faidah atau hikmah yang berurusan dengan agama yang minimal tatkala kita mendengarkan nasihat, kemudian dari salah satu ibadah kita yang belum pas dan belum lurus, sehingga kita bisa membenahi diri dan juga meluruskan apa yang salah daripada perilaku kita. Dan hadhihi majalis sebab min asbab darul rizqi min Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadah. Termasuk faedah dari majelis seperti ini juga akan menjadi penyebab meluasnya dan diperbanyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وجعلنا وإياكم من خير أمة أخرجت للناس في آخر الزمان. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada kita dan kita dijadikan sebaik umat, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق الرازق الكريم المنان. Dan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah yang memberi segala nikmat. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للإنس والجن. Dan kita juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus kepada manusia dan jin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad Habibur Rahman wa Mughithul Rahman wa ala alihi wa ashabihi al-a'imma al-ahyan wa ala tabi'in lahum bi ihsan. Salawat dan iri salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu kekasih Allah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat Allah dan selalu tercurahkan kepada beliau. Awalan mewujud usul al-jizri li habibina wa akhina ustadana Habib Ahmad bin Ahmad Zaki bin Muhammad bin Diya bin Yahya muassis walid hadha al-ma'had al-mubarak wa akhwanah al-fudala, nas'alullah an yamsi bina wa bihim ala manhaj al-aslaf as-salihin. Pertama kali saya bersyukur dan berterima kasih kepada beliau Mudirul Ma'had Darul Naim, yaitu Habib Ahmad Zaki bin Muhammad bin Yahya, yang menjadi khalifah daripada ayahanda beliau, muassis Ma'had Darul Naim, dan juga beserta keluarga-keluarga besarnya, saudara-saudarinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menjaga mereka dan beliau semua dan mengikuti para salaf-salafnya. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغشى من اجتمعنا بسببه الحبيب محمد الله بواسع فضله وجوده وكرمه، وأن يخلف علينا وعلى الأمة الإسلامية أمثال هؤلاء الرجال الذين قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmatnya, maghfirahnya, dan juga segala kebaikannya untuk beliau almarhum al-maghfur Habib Muhammad bin Yahya, yang juga kita berharap kepada Allah Jalla Jalaluhu untuk mudah-mudahan diperbanyak seperti beliau dan akan bermunculan ulama-ulama yang seperti beliau, dan hadiah untuk kita semua. هذه المجامع الإسلامية التي أسست لذكر مولد رسول الله وشمائل رسول الله وذكر أوصاف العلماء لها مقاصد جديدة ومنافع عظيمة، نسأل الله أن ينفعنا بها. Majlis seperti ini, majlis Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga majlis haul, yaitu menceritakan tentang sifat kemuliaan para kaum salihin, ini tersimpan di dalamnya maqasid atau beberapa niat yang baik, beberapa tujuan yang mulia, beberapa keinginan yang agung, yang insya Allah semua daripada niat dan keinginan itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. من أهم هذه المقاصد والمنافع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. Di antaranya hikmah ataupun tujuan yang utama adalah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dan lemah lembut wal mau'izatil hasanah. وتذكير
المسلمين بأحكام شرع الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan mengingatkan kaum muslimin tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah. وحثهم على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. Dan juga menghimbau kepada kaum muslimin untuk taubat dan kembali kepada Allah. بل هذه المجالس سبب من أسباب رفع البلاء والأمراض عن الأمة جمعاء. Bahkan kita yakin bahwasanya majlis seperti ini termasuk juga yang akan menghilangkan musibah dan mengangkat bala dan menjauhkan kaum muslimin dari musibah dan bala tersebut. وهي سبب للأمان والحفظ لمن جاورها ولمن جلس مع أهلها. Dan majlis seperti ini termasuk akan menjadi keamanan, menjadi kedamaian bagi tentang lingkungan ataupun yang hadir di majlis tersebut. قال سيدنا الإمام علي بن محمد الحبشي مجلسين من مجالسنا يحفظ الله بها سيئون وأهل سيئون. Al-Habib Ali Al-Habsyi pernah berkata, dua majlis daripada majlis-majlis kami bisa menjaga atau menjadi keamanan bagi kota Sehun dan penduduk Sehun. المجلس الأول المولد كل ليلة جمعة يقرأ مولد سقط الدراب. Majlis yang pertama yaitu majlis rutinan setiap malam Jumat yang dibaca di situ Maulid Siti Durar. المجلس الثاني مجلس علمي يقرأ فيه حديث رسول الله صباح كل يوم الاثنين. Dan juga majlis kedua yaitu majlis ilim dibaca di situ hadis Nabi Muhammad SAW di setiap Senin atau di pagi hari Senin. عندما يحضر الإنسان أمثال هذه المجامع والمجالس يستفيد أمور في دينه ودنياه. Maka siapapun yang hadir di majlis seperti ini akan mengambil dua hikmah dan dua faedah, yaitu faedah yang berurusan dengan dunia dan hikmah yang berurusan dengan akhirat. من الفوائد الدينية أن يسمع النصائح والتذكيرات فيصحح الخطأ الذي يقع فيه في عبادته وفي معاملته مع الله جل وعلا. Faedah atau hikmah yang berurusan dengan agama yang minimal tatkala kita mendengarkan nasihat, kemudian dari salah satu ibadah kita yang belum pas dan belum lurus, sehingga kita bisa membenahi diri dan juga meluruskan apa yang salah daripada perilaku kita. هذه المجالس سبب من أسباب درء الرزق من الله سبحانه وتعالى على عباده. Termasuk faedah dari majlis seperti ini juga akan menjadi penyebab meluasnya dan diperbanyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. سأل سيدنا الإمام أحمد بن عمر بن سمية أحد رواد مجالسه ومدارسه العلمية: هل تحضر الدروس العلمية في المدرسة والمعلمة؟ قال ساعة بساعة، يعني أحيانا أحضر وأحيانا ما أحضر. فقال الحبيب أحمد بن عمر والرزق كذلك ساعة بساعة. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid pernah bertanya kepada salah satu murid yang hadir di majlis beliau, apakah kau istiqomah menghadiri majlis? Kemudian dia menjawab, iya, kadang hadir, kadang tidak. Maka Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid mengatakan, ya begitulah kadang rezekimu, kadang juga iya ada, kadang juga tidak, tergantung hadirmu di majlis. تحقيقا لقوله تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Mengambil hikmah atau mengambil dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menangguhnya dan memberi rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. والمعصية كذلك عافانا الله وإياكم وحفظنا وإياكم منها سبب من أسباب منع الرزق الحسي والمعنوي. Dan maksiat, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan darinya, adalah juga yang bisa bikin nasib kita kurang baik, yang itu dari dijauhkan dari rezeki yang hissi ataupun rezeki yang manawi, artinya kurang berkah rezekinya dan kurang berkah kehidupannya. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba dijauhkan daripada rezeki karena sebab dosa yang dia perbuat. إذن كلما أكثر الإنسان من حضور مجالس العلم سهل الله له الأرزاق من حيث لا يحتسب. Maka dari antara kita yang istiqamah dan makin sering menghadiri majlis, maka kadar itu pula makin banyak rezeki kita yang Allah berikan kepada kita. ولهذا كان كثير من العلماء يعقد أمثال هذه المجالس ليس في المعاهد والمساجد فحسب، بل تعقد حتى في الأسواق وفي الشوارع لعل من يحضرها يستفيد وينتفع. Oleh karena itu sebagian ulama-ulama kita itu
bukan hanya bikin majlis di masjid, bukan hanya bikin majlis di tempat suatu majlis saja, tapi juga bikin di tempat yang di situ ada pasar atau di jalan raya. Tujuannya supaya makin banyak yang menghadiri dan makin berkah orang yang hadir. قال عيب علي في هذا المعنى واظهر الدين حتى ينتشر في المجالس ينتفع جميع الناس قائم وجالس. Al-Habib Ali Habsyi berkata, perluaslah atau bikinlah sebanyak mungkin yang namanya majlis, baik dimanapun, dan sebarluaskanlah majlis-majlis tersebut. Harapannya bisa mengambil manfaat bagi orang yang hadir, baik itu yang duduk ataupun yang berdiri. وقد كانت شوارع مدينة تريم يقال شيخ من لا شيخ له. Dikisahkan atau dikatakan jalan kota Tarim itu adalah diibaratkan seperti guru bagi mereka yang tanpa guru. وكان البقالون والباعة فيها يتدارسون أمور الفقه وغيرها من المعاملات والعبادات. Karena yang terjadi di pasar itu daripada segi peraturan atau orang yang menjualnya adalah menjadi guru tentang syariat jual beli yang benar ataupun akhlak yang dimunculkan dari pembeli ataupun penjualnya. ومر رجل من العلماء في شارع من شوارع الكريم فأهريق على رأسه أو ثوبه شيء من الماء فقال يا أهل الدار ما هذا الماء طاهر أو نجس؟ فقالت له المرأة سؤالك نجسة. Ada kisah salah satu ulama yang berjalan di kota Tarim, kemudian ada wanita yang tanpa sengaja menyiramkan kotoran ataupun air yang bercampur dengan najis ke kepala si ustadz ini atau syekh ini. Kemudian si syekh menoleh ke atas dan bertanya, wahai wanita, apakah air ini air suci atau air najis? Semoga wanita itu berkata, karena kau bertanya maka air itu menjadi najis. Karena asal dari sesuatu suci. وهذه المجالس ينتفع بها من حضر وينتفع فيها من أحب أهلها وينتفع بها من تعلم ويقعد. Majlis seperti ini mengambil manfaat atau bisa menimbulkan manfaat bukan hanya bagi yang hadir saja, tapi juga orang yang mendukung acara ini, orang yang cinta terhadap acara ini, dan orang yang hatinya berhubungan dengan acara ini. هذا نرى في كثير من المجالس بعض المرضى وذوي الحاجات يتوجه الدعاء لهم أن الله يشفيهم وأن الله يقضي حاجاتهم. سر من سر هذه المجالس والذي ما حضر. Satu contoh, ada di antara mereka yang mungkin tidak sempat hadir, tertimpa penyakit ataupun tertimpa musibah, kemudian kita doakan dari sini, ya Allah yang sakit mudah-mudahan disembuhkan, yang terkena musibah mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya, dan Allah turunkan kesembuhan, Allah berikan jalan keluar bagi mereka berkat doa yang tersirat ataupun yang terucap daripada yang hadir di majelis-majelis ini. وهي مجالس كما قلنا مجالس الشفاء الظاهر والباطن. ذكروا عن الحبيب محمد بن علي الجفري، هذا أحد مريدي الحبيب محمد بن هادي السقاف، كان يشتكي من الصداع نسأل الله العافية، فيتأخر بعض المجالس عن الحضور بسبب شدة ألمه، والصداع مرض يعرف بالشقيقة نسأل الله العافية. فسأله الحبيب محمد ما شأنك تتأخر؟ فقال عندي صداع شديد حتى ما يكاد أن يجلس بشدة الصداع. فقال له الحبيب محمد احضر إلى مجالسنا بنية الشفاء. فما أن حضر ذلك المجلس وهو عاصب على رأسه رداء أو شيئا من الأعصب حتى أذهب الله عنه الصداع. شوف دي سويعات تسرى ما تباع فيها الدواء والمداوي والطبيب. Sebagaimana kami sampaikan tadi, majelis seperti ini adalah obat daripada segala penyakit. Dikisahkan ada salah satu Habib Muhammad bin Alawi al-Jufri, dari salah satu daripada murid dari Habib Muhammad Asrafi, Muhammad Al-Hadi Asgar. Beliau tidak hadir majelisnya gurunya ini. Kemudian ditanya oleh gurunya, kenapa kau terlambat? Kenapa kau tidak hadir? Kata si murid, mohon maaf guru Habib, saya ini terkena penyakit pusing, migrain gitu ya, mungkin kalau bahasa sekarang, sehingga saya paksakan hadir itu pun karena terpaksa. Kalau saya duduk, Habib mungkin saya pingsan. Kalau saya duduk, saya pusing minta ampun luar biasa. Sehingga beliau hadir pakai
pengikat kepala seperti rijak dan sebagainya untuk menghilangkan rasa nyeri yang ada di kepalanya. Kata Habib Muhammad Al-Hadi ini mengatakan, kau hadir majlis niat untuk berobat, kau hadir majlis niat untuk sembuh, kau insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di majelis itu tercakup ada 3 hal, ada obat, ada dokter, dan ada penyembuhnya. إذا حضرنا مثل هذه المجالس نعظم العطاء والظن في الله الجميل جل وعلا، وكل من له مطلب ديني أو دنيوي يستحضره ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بحضور هذه الثلة من العلماء وطلبة العلم والمسلمون بعضهم ببعض يؤمن على دعائهم فيقضي الله سبحانه وتعالى حاجتهم، فلا يخرج من هذا المجلس إلا وقد قضى الله سبحانه وتعالى حاجته وأصلح حاله إن شاء الله. Bagi semua yang hadir, jangan hanya hadir duduk saja. Tentunya kita punya hajat, kita punya keinginan, kita punya harapan. Maka tuangkan hajat-hajatmu dan keinginanmu dan doamu kepada Allah, tawassul kepada Allah melalui mereka yang hadir pada saat ini. Ya Allah, kabulkan hajat-hajatku, kabulkan segala niatku dan keinginanku. Maka yakinlah pada saat itu Allah akan menerima hajat kita semua, dan kita keluar dari tempat ini dengan pengampunan dosa dan dikabulkan segala hajat. أعظم هذه الحاجات التي نتوجه إلى الله وإياكم بها أن يثبتنا على هذا الدين، أن يثبتنا على هذا الإيمان، أن يحفظنا مما يخالف هذا الدين ومما يكون سبب في نزع الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى. Termasuk hajat yang sangat mulia yang harus kita panjatkan kepada Allah adalah kita minta kepada Allah untuk ditetapkan Islam dan iman dan akidah seperti ini. Jangan sampai kita mengikuti ajaran-ajaran yang sesat ataupun akidah-akidah yang sesat dan agama-agama yang selain agama Islam. Ini adalah tujuan dan doa yang teragung di majelis ini. ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في صلاح أبنائنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا وصلاح هذه الأمة. عسى مع الجمع يحصل للجميع القبول، وإن شاء الله ما نخيب. ما جئنا وإياكم إلى هذه الأماكن إلا لنتعاضد وإلا لنتناصر وإلا لنتعاون، وكما قال الله جل وعلا سنشد عضدك بأخيك. الله يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله، من المتآخرين على طاعة الله، ويجعلنا أخينا وحبيبنا أحمد زكي أفضل الجزاء ويضاعف لوالديه العطاء ويرفع درجاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الكساء، ويعيدنا إن شاء الله إلى هذه المجامع مرات وكرات في عواطف وألطاف، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan doa yang didapat